اولیاء کرام रहमतुल्लाह की जिंदगी और उनके पंदो निसा हमारे लिए मशले राह हैं। अल्लाह के इन मुकर्रब बंदों का अमल अहकाम इलाहा और तालीमात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होता है। इन औलिया हक की जुबान से निकले हुए कलमात इस्लामी तालीमात का सबक होते हैं। अब ये अलहदा बात है कि हम औलिया अज़ाम रहमतुल्लाह के अक़वाल व तालीमात को पढ़ते हैं मगर उन पर अमल पैरा होने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन के अक़वाल व तालीमात को समझने और उन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं बरगुज़ीदा हस्तियों में महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह मुमताज मकाम पर फाइज और सरे फहरिस्त हैं, जिन्हें दुनिया आज कुतुबे वक्त सुल्तान तरीकत और गौसुल आजम रहमतुल्लाह की हैसियत से जानती और मानती है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का वजूद इस्लाम का एक जिंदा मौजज़ा था। ये तारीख़ इस्लाम की एक रोशन हकीकत है कि महबूब सुबहानी सैयदना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह जिस दौर में इस्लाह मुआशरा और दावत दीन का फरीजा लेकर उठे वो मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश और इस्लाम के लिए बड़ी इब्तला का जमाना था। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह 25 साल तक मुजाहिदात में मसरूफ रहे, इसलिए इस अरसे के दौरान आप वाज से अलहदा रहे। मगर जूं ही आप हर लिहाज से अलूम ज़ाहिरी और बातनी में कामिल हो गए तो आपको हुक्म दिया गया कि मसंद इरशाद पर जलवा फरोज हों। इस हुक्म का वाक़या यूं हुआ कि हजरत शेख का बयान है कि मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐ अब्दुल कादिर, तुम राह हक बताने के लिए वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते ताकि लोग गुमराही से बचें। इसके जवाब में आपने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक अजमी हूँ, अरब के फुसहा के सामने लब कुशाई कैसे करूं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना मुंह खोलो, तो आपने तामील इरशाद फरमाते हुए मुंह खोला। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन आपके मुंह में डाल दिया। इस तरह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा आपके मुंह में अपना लुआब लगाया और बाद अज़ा हुक्म दिया कि अब जाओ, वाजो नसीहत के जरिए लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दो। आपके सवाने निगारों ने बाज़ कुतुब में यूं बयान किया है कि एक मरतबा हातिफे गैबी से इशारा हुआ कि अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में दाखिल होकर लोगों में वाज करो। चुनांचे जब मैंने बगदाद वापसी के बाद लोगों को पहली ही जैसी हालत पर पाया तो फिर वापसी का कसद कर लिया, लेकिन हातिफे गैबी ने मुझसे दोबारा कहा, ऐ अब्दुल कादिर, बगदाद में लोगों को नसीहत करो क्योंकि तुम्हारी जात से लोगों को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। आप फरमाते थे कि लोगों के दिलों पर मैल जम गया है, जब तक इसे जोर से रगड़ा नहीं जाएगा वो दूर ना होगा। मेरी सख्त कलामी इंशाल्लाह उनके लिए आबे हयात साबित होगी। एक दफा अपने वाज के मुतल्लिक आपने फरमाया कि मेरा मिंबर वाज पर बैठना तुम्हारे कलूब की इस्लाह व ततहीर के लिए है, ना कि अल्फाज के उलट फेर और तकरीर की खुशनुमाई के लिए। मेरी सख्त कलामी से मत भागो क्योंकि मेरी तरबियत उसने की है जो दीन खुदाबंदी में सख्त था। मेरी तकरीर भी सख्त है और खाना भी सख्त और रूखा सूखा है। बस जो मुझसे और मेरे जैसे लोगों से भागा इसे फलाह नसीब नहीं हुई। जिन बातों का ताल्लुक दीन से है उनके मुतल्लिक जब तू बेअदब है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और ना ये कहूंगा कि इसे किए जा। तू मेरे पास आए या ना आए परवाह ना करूंगा। आप रहमतुल्लाह को पैदाइशी वली कहा गया है। इस हकीकत के निशानात भी आपके मुवाइज में ताबिंदा है। इस जमन में आपका इरशाद है, मैं बचपन में अपने वतन में एक आवाज सुना करता था, या मुबारक या मुबारक। बस मैं इस आवाज से डरकर भागा करता था कि आवाज देने वाला नजर नहीं आता। नीज खलवत में भी मुझे सुनाई दिया करता था कि कोई कहने वाला कह रहा है, मैं तुम्हें अच्छे हाल पर पा रहा हूँ। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तसव्वुफ के मशहूर सिलसिला कादरिया के बानी शुमार होते हैं। ये भी एक हकीकत है कि आलिम इस्लाम में इस सिलसिले से वाबस्ता बुजुर्गान दीन ने इस्लाम की तबलीग व इशाअत और मुआशरे की इस्लाह में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। इसके हमा जहत असरात आज भी देखे जा सकते हैं। आपको ये फैजान अता हुआ
اپنے والدین کے زیر سایہ جو حسنی اور حسینی سید تھے، ان کے متعلق آپ نے دوران واز فرمایا، میرے والد دنیا سے بے رغبت تھے، باوجود یہ کہ اس کے حاصل کرنے پر انہیں قدرت تھی۔ میری والدہ اس ذات میں ان کے موافق اور ان کے اس فعل پر راضی تھیں۔ وہ دونوں نیکوکار، دیندار اور مخلوق خدا پر شفیق تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا تو وہ مقام رفعت بھی عطا ہوا، جہاں سے آپ نے فرمایا، اپنے دین کی پوشاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، میری اتباع کرو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوں، کھانے میں بھی پینے میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ احوال اور ان امور میں جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کرتے تھے، میں ہمیشہ اسی طرح تمہیں راہ حق کی طرف بلاتا رہوں گا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کو جو کچھ میرے وجود سے مقصود ہے وہ پورا ہو جائے۔ لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ ہم آپ جیسے روزے رکھتے ہیں اور آپ جیسی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ جیسی ریاضت کرتے ہیں، لیکن آپ جیسے حالات بالکل ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تب فرمایا، تم نے ظاہری اعمال میں تو میری پیروی کی ہے، کیا خدا کی نعمتوں میں مزاحمت کر سکتے ہیں؟ واللہ میں کبھی نہیں کھاتا، یہاں تک کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ تمہیں میرے حق کی قسم ہے کھاؤ، اور میں کبھی پانی نہیں پیتا، یہاں تک کہ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں میرے حق کی قسم ہے پیو، اور میں کوئی کام نہیں کرتا، یہاں تک کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو۔ حضرت شیخ امام موفق ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ان میں سے ہیں کہ جنہیں وہاں پر علم، عمل اور فتویٰ نویسی کی مہارت دی گئی ہے۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ میں تمام علوم جمع ہیں، آپ کا سینہ فراغ تھا اور آپ سیر چشم تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ جمع فرما دیے تھے۔ امام ربانی شیخ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ، شیخ المحدثین عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ اور علامہ محمد یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ شارانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے شکر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار ہو، اور اس طرح عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے احسان کو مانے اور یہ سمجھ لے کہ وہ شکر ادا کرنے سے عاجز ہے۔ جزاک اللہ۔